টমেটো আছে না 5 করিয়ে লাগে এদের মথল লাগে দেখি দিয়ে জি 5 কেজি টমেটো কম নেই কাঁচা দিন দিবি নে সব দে আর দে কাঁচা দিতে মজা কাঁচা মাজা সব দে কাঁচা খাইলে আরো লাভ আছে কেন হলো নাই টমেটো হুঁ দা লাগ করি अंगा तक वीडियो बना रहा है हां मोर से दिसे ये न तो रहनी है ना उसकी नहीं है ये न तो रहनी है तो रहनी वो इधर दिसे ना ना ताल का से तो रही ना ना पूरा ताल का छोरा रहबो ना रहने काटे ना का तो ओइ तुम बड़ खाली हाइला ना न हेलम ये बड़ करे बीच कर ये माछ के हाइले के दियाला धरे सीन है जी है ये बदू नष्ट धरे ओरे हेला उड़ा मत कर बंद कर इधर को ये कर बेशी गमा कर दिया इधर आसु दिस कागज আছে কাগজ মোচির কাগজ দিছে এ রে লাগা তো দে তুই মুট তো দা পাবি ইন মতো দে হই যা হিন্দি যা তো দিও মোহাম্মদ আমিও নেত্রে এই আলাপ সাল তোর দি লবণ হইছে নি সাসে না না এটা সাজে লবণ মনে আদা দরকার যেটা হইছে দরকার হ্যাঁ আব্দুল্লাহ বলো কাগজ নাম চাই আচ্ছা আমি দে কোন ডালা আব্দুল্লাহ লবণ লাগবে মে দে লবণ দে লবণ লাগবে লবণ না লইলে মজা যাবে খাই দেখ আর লাগবে না ইটা গাড়ি আর মনে লবণ বেশি গাড়ি তুই দেখ খাই দেখ আদা দরকার না তুই দেখ কি আর লাগবে আর লাগবে না আর লাগবে না ভাত হালকা সিন্ডা দে লবণ বাহ হালকা সিন্ডা না না দে রাত দে একটা বেশি লাগে পুরো সিন্ডা দে সিন্ডা হাত দে